Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Govinda. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvise Sasanyavadi Paschachita Satani Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivashari Gaura Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivashari Gaura Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivashari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada Premanandi, Hare Hare Bol, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna Maha Mantra ki jai, Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvise Sasannivari Paschati Dasatari. Okay, so I have to bring up the document. Voy a So, sacar el documento. We originally said we'd be talking about forgiveness. Originalmente dijimos que íbamos a hablar acerca del perdón, But we're actually talking about a lot of related things. pero de hecho estamos hablando acerca de muchas cosas relacionadas. It's how to develop the qualities of a devotee. Cómo desarrollar las cualidades de un devoto. And I was just listening to a lecture, and Prabhupada was describing the Trinadapi Sunichena verse. Y estaba leyendo una clase de Srila Prabhupada y de hecho estaba describiendo el verso Trinadopi Sunichena. And in America we say straight sauce. You have that equivalent for the straight sauce? It's like not compromise, it's just straight. Y estaba diciendo las cosas sin pelos en la lengua. Bueno, no sé si eso es en México, pero, o sea, todo muy directo. No estoy haciendo como una equivalencia a esa expresión, pero obviamente no va a funcionar en todos los países, pero como algo muy directo, ¿no? Like tell it like it is. This is how Decir it is. las cosas tal como son. So Prabhupada said, Prabhupada dijo, feeling yourself like a blade of grass. How is that possible? sentirse como la hojarasca de la calle, ¿cómo es eso posible? Lower than grass. Más bajo que la hojarasca de la calle. Feeling lower than a blade of grass. Sintiéndome va más bajo que la hojarasca de la calle. More tolerant than a tree. Más tolerante que un árbol. Ready to offer all respects to others. Listo para ofrecer el respeto a otros. Wanting no respect for myself. Sin querer respeto para mí. Okay, now, those are 4 impossible things to do. Esas son 4 cosas imposibles de hacer. And we're going to discuss how they're impossible to do. Y vamos a discutir cómo es que son imposibles de hacer. And this is what you have to do to chant properly. You have to do 4 impossible things. Y esto es lo que tienes que hacer para cantar de forma apropiada. Tienes que hacer 4 cosas imposibles. So maybe we'll be able to figure out how to do the impossible things in this verse. Y tal vez vamos a descifrar cómo hacer las cosas imposibles en este verso. All right, so we start with the first one, feeling lower than a blade of grass. Vamos a empezar con la primera, sentirse más bajos que la hojarasca de la calle. So the first question I have for you, when was the last time you felt lower than a blade of grass? La primera pregunta que tengo para ustedes es ¿cuándo fue la última vez que se sintieron más bajos que la hojarasca de la calle? When you woke up this morning, did you feel lower than a blade of grass? Cuando se levantaron esta mañana, ¿se sintieron más bajos que la hojarasca de la calle? Or did you feel larger than life? ¿Se sintieron más grandes que la vida? Bigger than a redwood tree? Más grandes que un roble, un cedro. So, Prabhupada gave some insight into this. Really nice. Y Prabhupada dio una
Comentario Un comentario, una percepción acerca de profundo. esto. Comentario profundo. Después, no podemos Comprender. comprende este verso. Muy Verso? bien. Sí. He said, we are tiny. One tip, 1/10,000th the tip of a hair. That's the size of the soul. Dijo que somos muy pequeños, somos la 10,000ª parte de un cabello. So to say that I'm lower than a blade of grass is actually a fact because grass is small, but we're much smaller than grass. Y decir que somos más bajos que la hojarasca de la calle es cierto, porque de hecho somos más pequeños que la hojarasca de la calle. In India, there's a custom. En India hay una costumbre. When a person wants to approach you very humbly, they put grass or straw in their mouth, and that means they're coming humbly. Cuando una persona se te quiere acercar de forma muy humilde, ponen de hecho pasto o paja en su boca. Did you know that? ¿Sabían esto? I approach you with a straw in my mouth. You'll Me, find me- that in Chaitanya Charitamrita, I think. me acerco a ti con una paja en mi boca. De hecho, eso se encuentra en el Chaitanya Charitamrita, creo. Why? Why does that resemble humility? ¿Por qué esto tiene que ver con la humildad? Well, one of the reasons is if you put the straw in your mouth, but you, the soul, are in your heart, then you are lower than the straw. Una de las razones es que si tú pones la paja en la boca, pero tú como alma eres más pequeña, entonces eres más pequeña que esa paja en la boca. Interesting, isn't it? Es interesante, ¿no es así? Okay, so we are 1/10,000th the size of a tip of a hair. Somos la 10,000ª parte de la punta de un cabello. That makes us lower than straw. Nos hace más bajos que una paja. All you have to do is feel who you are, and you will feel lower than straw. Simplemente tienes que sentir quién eres realmente para sentirte más bajo que la hojarasca. And the false ego will come and say, you are very special. Y el ego falso va a venir y va a decirte, eres muy especial, You are very handsome. You are eres very muy beautiful. guapo, eres muy hermosa, You are very talented. eres muy talentoso, Very intelligent, very qualified, very skilled. eres muy habilidoso, muy calificado, muy inteligente. Yeah. But actually, we're just we're just 1/10,000th the size of a tip of a hair. That's what we are. Pero de hecho simplemente somos la 10,000ª parte de la punta de un cabello, eso es lo que somos. I know for some of us that it's hard to accept. Creo que para algunos de nosotros eso es muy difícil aceptarlo, But anyway, it's a fact. You can't pero es change un that hecho fact. You y can't no se change it. puede cambiar ese hecho. So that's how Prabhupada explained how Así you es can como feel lower than grass because we are lower than grass. Así es como Prabhupada explica que podemos sentirnos más bajos que la hojarasca de la calle porque de hecho lo somos. Now then we go to the next one, more tolerant than a tree. Ahora cuando vamos a lo siguiente, más tolerante que un árbol. So the reason the tree is used as an example is that trees don't complain. La razón por la que se usa un árbol como ejemplo es porque ellos no se quejan. You can chop them down, they won't say anything. Los puedes talar y no van a decir nada. They give you fruit, or Te they dan give you fruta, shade, or they give you flowers, te or dan sombra, te nuts, dan flores, and you don't even say thank nueces. you. Y ni And they siquiera keep dices giving. gracias. Y They don't siguen compl- dándolo. They don't Y no se complain. quejan. So in this lecture, Prabhupada was saying, En esta clase Prabhupada estaba diciendo, he was saying something like, someone may come up to you and say, you're stupid, or you're a fool. en esta clase Prabhupada dijo, alguien puede que se acerque a ti y te diga, eres un tonto, Tanto? eres un tonto. And he said, why should I care? Because I'm not the body. And they're just talking about my body. ¿Y
¿qué me importa a mí si ellos están hablando de mi cuerpo? Yo no soy el cuerpo. I'm not a fool. I'm not intelligent. I'm not this or that. They can say whatever they want. They're just talking about my body. They're not talking about me. Therefore, it's very easy to be tolerant. Entonces me pueden decir tonto, me pueden decir inteligente, no me importa porque no se están refiriendo a mí, sino se están refiriendo a mi cuerpo. Y entonces puedo ser tolerante. It's interesting, isn't it? Es interesante, ¿no es así? So someone says, Alaksha, I don't like you because of this and that. And you think, well, they're not even talking about me. Because Sí, I'm not the body, so it has nothing to do with me, so why should I care? si dicen Alaksha, te dicen algo a ti y tú dices, bueno, pero a mí no me importa lo que me digan porque ni siquiera están hablando de mí, en realidad están hablando de mi cuerpo, entonces, ¿qué me importa? So that was the example Prabhupada gave. Ese es el ejemplo que dio Prabhupada. And he was saying, this is how you can deflect criticism or unkind behavior. Y así es como puedes desviar un mal comportamiento o una crítica. So, a real sadhu, Prabhupada said, real sadhu can be evaluated by his level of tolerance. El verdadero sadhu puede ser evaluado por su nivel de tolerancia. So if you say you're a sadhu, I say I want to see your credentials. Si dices que eres un sadhu, yo quiero ver tus identificación, tu credencial. Your credential is, one of your main credentials is tolerancia. Una de tus, Muy. mucha Mucha tolerancia. Si ustedes you have, Sí, tienes sí, muchas tolerancia. sí, Después, ustedes es sí, un son, sadhu. son, Una, ustedes son sadhus. son, Son, plural. That's son for plural. sadhus. Son You're sadhus. sadhus. Yeah. Este punta es muy importante. Sí, Porque si no tenemos sí, tolerancia, después nos somos, we are, somos, nos somos como, o sí, como, ¿cómo? como persona Sí, common, ordinary, común, sí, común. común. So sometimes you have to ask yourself, what's the difference between me and a non-devotee? A veces se tienen que preguntar qué hay diferente en mí y un no devoto. What's your answer? ¿Cuál es su respuesta? Okay, let's just say in the area of tolerance. Ok, digamos solo en el área de la tolerancia. What's the difference between you and a non-devotee in the ¿Cuál area of es, tolerance? cuál es la diferencia entre tú y un no devoto? And I think some of us will say, well, I know people who are more tolerant than I am, and they're not even devotees. Y yo conozco a varios que van a decir, bueno, yo conozco más personas que son más tolerantes que yo y ni siquiera son devotos. Something to consider. Esto es algo que debemos de considerar. Now, there are Ahora, four qualifications we require to be able to chant properly. hay 4 cualidades que necesitamos para cantar apropiadamente. That we're not proud, number one. Que no seamos orgullosos, número 1. Number two, we're tolerant. Número 2, que seamos tolerantes. It means we're not reacting, fighting back. Que no estamos reaccionando o dando cosas, peleando de vuelta. Now the next one. La siguiente. Ready to offer all respects unto others. Listo para ofrecerle todos los respetos a otros. And the next one, really hard. Y la siguiente, muy difícil.
not wanting any respect for myself. sin querer nada de respeto para mí mismo. All right, it's sometimes not easy to offer all respects to others because we want some respect for ourselves. Está bien, si a veces no queremos ofrecerle todo el respeto a otros porque queremos algo de respeto para nosotros mismos. But to offer all respect unto others and not want any respect for yourself, that's not easy. Pero darle todo el respeto a otros sin querer respeto para nosotros, eso no es fácil. No es fácil o fácil? Fácil. Fácil. No es fácil. Pero es necesario. Sí, exacto. Es necesario si tienes Sí. to become Volverte. Volverte. volverte una devoto puro. That's the requirement. Es el requisito. I can't change the rules, I'm sorry. No puedo cambiar las reglas, lo siento. I know it's difficult, Yo sé que es difícil, but those are the rules. pero of the esas son las game. reglas del juego. Yeah. So we have our work cut out for us. Tenemos nuestro trabajo ya puesto, ya dado. So the idea of these classes was to discuss these qualities of a devotee. La idea de estas clases es discutir las cualidades de un devoto. And then we can reflect how we're developing these qualities. Y podemos reflexionar cómo estamos desarrollando estas cualidades. And try to get inspired Y tratar de inspirarnos and understand more about these qualities. y entender más acerca de estas cualidades. The other day I was giving a talk. It was actually not a class, but I was recording this for a devotee who's going to write something. Estaba el otro día dando una clase, no era una clase en vivo, sino que le estaba grabando para otro devoto. And it was about Prabhupada. Y era acerca de Prabhupada. And often when you're asked to speak about Prabhupada, they'll say, well, can you tell some pastimes of when you were with Prabhupada? Y con frecuencia cuando se nos pide hablar de Prabhupada, nos dicen que hablemos sobre un pasatiempo que tuvimos con Prabhupada. And often what I prefer to do is explain what my experience was to be in Prabhupada's presence. Y con frecuencia lo que yo prefiero hacer es compartir mi experiencia de cómo era estar en la presencia de Prabhupada. And the reason I do that is to make the point that in order for Prabhupada to spread Krishna consciousness from scratch in New York, he had to have special potency that could make people Krishna consciousness like almost on the spot. Y la razón por la que hago esto es para enfatizar el punto de que para que Prabhupada pudiera haber hecho devotos en Nueva York desde cero, tuvo que tener una potencia muy especial para poder hacerlo así de inmediato. Let's imagine Imaginemos what it would be like. Let's cómo imagine sería to be with a person who feels himself lower than a blade of grass. ¿Cómo sentirían estar en la presencia de una persona que se siente más baja que la hojarasca de la calle? Who has no envy in his heart. Que no tiene envidia en su corazón. Who sees everyone better than himself. Que ve que todos son mejores que él. Who has extremely high levels of tolerance. Que tiene grados muy elevados de tolerancia. And is, as Prabhupada said, a person who's never at any moment forgotten Krishna. Y es como Prabhupada dice, una persona que nunca ha olvidado a Krishna. And now Y ahora you're in that person's presence. están en la What do you think is going to happen presencia to you? de What do you esa think will happen persona. to you? ¿Qué creen que pasaría con ustedes?
It's going to be a very special experience. Eso sería una experiencia muy especial. So in this talk, En I was esta making the plática, point yo estaba haciendo un punto, that estaba, because Prabhupada was starting from the beginning, porque Prabhupada estaba comenzando desde el inicio, going into the jungles of Kali Yuga by himself, yendo en la jungla de Kali Yuga solo, that if he didn't have those qualities, I'm not sure he would have been successful. si él no hubiera tenido esas cualidades, yo no estoy seguro si él hubiera sido exitoso, Because his presence was so powerful, it was changing people's hearts. Sometimes immediately upon seeing him, their hearts would change. porque su presencia era tan poderosa que estaba cambiando los corazones a las personas incluso inmediatamente, justo después de que las personas lo conocían, cambiaba su corazón. Okay, so now put yourself in New York in 1965. Sitúense en Nueva York en 1965. You're the only devotee in America, in the United States, and Son you los have a únicos mission. devotos en los Estados Unidos y tienen una misión. How do you think it would go? ¿Cómo creen que sería para ustedes? Nobody knows about Krishna. Nadie sabe acerca de Krishna. The main thing is not what you're saying, it's who you are and how it's affecting those people. That's the main thing. Lo That's actually happening. principal, lo principal que está pasando no es lo que estás diciendo, sino quién eres y cómo estás afectando a esas personas. And if you read the biographies and you read the interviews with the devotees who were there, you know, of course, what Prabhupada was saying was very powerful, but who he was really what was making the difference. Y si leen las experiencias con de los devotos, pueden ver que la presencia de Prabhupada era tan poderosa que era la que estaba teniendo el efecto en las personas. Por supuesto sus palabras, pero era su presencia. And it's because we had this experience with Prabhupada that you've heard me so many times say that who you are is really what is going to help people the most become Krishna conscious, much more than what you say. Y debido a que tenemos estas experiencias con Prabhupada, y como yo he dicho antes, quiénes somos es lo que va a afectar a los demás, más que las palabras que decimos. We had a godbrother, his name was Jayananda. Teníamos un hermano espiritual cuyo nombre era Jayananda. 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 And he was by far the most humble person I'd ever met in my life. Y por mucho era la persona más humilde que yo he conocido en mi vida. It was so out of the ordinary that Estaba muy fuera del ordinario. it was amazing to be in his presence. Que era increíble estar en su presencia. Many people became devotees by being with him, Muchas personas se volvieron devotas simplemente por estar con él, just by being around him. simplemente estando alrededor de él. That he was so pure, it was infecting other people. Él era tan puro que estaba infectando a otras personas. And if you read stories about him, Y si leen historias acerca de él, you will find that the people who became devotees because of him will tell you that he was a saint, and in his presence I became a devotee. van a encontrar historias de las personas que estaban alrededor de él que dicen que se volvieron devotos por estar con él, porque él era un santo. Sometimes I hear devotees say that when they hear stories from the early days of ISKCON, they say, "Oh, you are all so surrendered, so much more surrendered than we are today." Cuando los devotos escuchan historias acerca de los devotos que estaban a los inicios, dicen, oh, ustedes están tan entregados. Have you ever thought like that? ¿Alguna vez han pensado eso? When you read the stories of the Cuando sacrifice. ustedes leen las historias de los sacrificios que hacían los devotos.
So I remember on many occasions when I was with Prabhupada, I was overwhelmed with the feeling that I just want to surrender everything to Prabhupada, unhesitatingly, spontaneously. Yo recuerdo en muchas ocasiones estando con Prabhupada que yo me sentía completamente abrumado por su presencia y yo quería ofrecerle todo a Prabhupada sin titubear, completamente, sin pensarlo, Spontaneously. espontáneamente. Of course, that means also I want to surrender everything to Krishna. Por supuesto, eso significaba también que quería ofrecerle todo a Krishna. That's a very advanced state of Ese consciousness. es un estado de conciencia muy elevado. How was it that I was feeling like that? ¿Cómo era que yo me estaba sintiendo de esta manera? That's the power of being in the association of a pure devotee. Ese es el poder de estar en la asociación de un devoto puro. Now, ahora, Prabhupada told us that I want you to be like me. Prabhupada nos dijo que quería que fuéramos como él. Okay, I'm going to tell that to all of you now. I want you to be like Prabhupada. Ok, entonces les voy a decir algo. Quiero que ustedes sean como Prabhupada. Now you're all writing your resignations, right? Y, I can't do this. I quit. y ahora todos están firmando su renuncia. No, ya no puedo hacer esto, renuncio. But for the sake of discussion, Pero por el bien de la discusión, imagine there were 100,000 Prabhupads on the planet right now. digamos que imagínense que haya 100,000 Prabhupads ahora en la Tierra. It would be a lot different, wouldn't it? Sería muy diferente, ¿no es así? So, Prabhupada wanted us to become pure devotees Prabhupada quería que nos volviéramos devotos puros because he knew that only when there are pure devotees walking the earth will the world have a chance to become Krishna conscious. porque solo cuando haya devotos puros pisando la faz de la tierra es que el mundo va a poder ser consciente de Krishna. So that's why Prabhupada said, become like me. Por eso Prabhupada dijo, vuélvanse como yo. So when we joined ISKCON, maybe we didn't know that we'd have to become this Krishna conscious, or that was the goal. Cuando nos unimos a ISKCON no sabíamos que ese era el objetivo, que teníamos que volvernos así de conscientes de Krishna. And of course, we're all advancing at different rates. Por supuesto, todos estamos avanzando a diferentes ritmos, But we should understand this was Prabhupada's desire. That pero we all debemos become pure entender devotees. que este era el deseo de Prabhupada, que nos volviéramos todos devotos puros. And Prabhupada often said, Y Prabhupada con frecuencia decía, save the people in your country. salva a las personas de tu país. If you love your countrymen, give them Krishna consciousness. Si amas a tus patriotas, entonces dales conciencia de Krishna. So this was Prabhupada's hope. Esta era la esperanza de Prabhupada, We would become pure. de que nos volviéramos puros By our association, others would become pure. y por nuestra asociación con otros, ellos se volverían puros. By their association, others would become pure. Y por su asociación de ellos, otros se volverían puros. And this way, Y de esta forma, gradually the world would become Krishna conscious. gradualmente el mundo se volvería consciente de Krishna. And if we can master this verse, then we have become real sadhus. Y si podemos ser expertos en este verso, entonces nos podemos volver verdaderos sadhus. Now, this is a lifelong project to master this verse. Y este es un proyecto de toda la vida, ser expertos en este verso. But when we deviate from the principles of this verse, Pero cuando nos desviamos de los principios de este verso,
We should take that as a problem in our spiritual lives. Debemos de tomarlo como un problema en nuestras vidas espirituales. At least we should be aware like that. Al menos debemos de darnos cuenta Not a good sign. que no es una buena señal. Huh. So these are 4 impossible things we're being asked to do. Estas son 4 cosas imposibles que se nos pide hacer. And what can we say? This is Srila Prabhupada's desire. ¿Y qué podemos hacer? Este es el deseo de Srila Prabhupada. Hare Krishna. How do you all feel now? Completely discouraged or completely inspired? I can't tell. ¿Cómo se sienten ahora? ¿Completamente desalentados o completamente animados? No puedo saber. I'm looking at your face, and some of you look like you're ready to commit suicide and say, this is impossible. I might as well jump off a bridge. Yeah. Estoy viendo sus caras y veo que algunos están a punto de suicidarse porque dicen, no, esto es imposible, ¿para qué? The reason I wanted to talk about this, in addition to emphasizing how important it is to become pure, La razón por la que quería hablar de esto, además de hablar sobre volvernos puros, is because we want to be clear about what we have to do. es que queremos tener muy en claro qué tenemos que hacer. And we want to be clear that it's not necessarily going to be easy. Y que tenemos que tener en claro que necesariamente no va a ser fácil. Sometimes devotees become discouraged when they realize how difficult Krishna consciousness is. A veces los devotos se desalientan cuando se dan cuenta cuán difícil es la conciencia de Krishna. But sometimes Prabhupada would say it's easy, but other times he would say it's not easy. Y a veces Prabhupada decía que era fácil y otras veces decía que no era fácil. Okay, chanting, dancing, feasting is easy. Ok, sí, cantar, bailar y tener festines es fácil. But becoming humble like a blade of grass, that's not easy. Pero volverse humildes como la hojarasca de la calle no es fácil. But if we know that the path is going to be difficult, Pero si sabemos que el camino va a ser difícil, because we're trying to do something which porque is estamos difficult, tratando de hacer algo, lo cual es difícil, then we're less likely to become discouraged when we run into difficulties. entonces es menos probable que nos desalentemos cuando atravesemos dificultades. If you think it's going to be very easy, then when you run into difficulties, you kind of give up, saying, oh, this is too hard. Si piensan que es fácil y atraviesan dificultades, entonces se desalientan rápido y dicen, no, esto es muy difícil. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Okay, we have some questions now. Yes. Okay. Prem has a question. Okay. Hare Krishna Gurudev, thank you for the class. It's for me, it's inspiring. It's energizing to hear. Para mí es muy inspirador y energizante escuchar. It makes me think of a class that was given last week or on the weekend. I don't remember her name. Rasika, what was her name? Who works in Vrindavan? Oh, Her Grace Sangeeta Devidasi. Sangeeta Devidasi. She hospice. in a Yes. hospice. Sí. And she was saying how many devotees at the time of death, sometimes they're genuinely afraid, or they have doubts, but they feel like I can't express these doubts because then people will know how much I didn't fulfill, everything that I should have fulfilled, or I didn't live up to what I should have lived up to. And it got me thinking, like, it would be, even though now I feel like there's so much, like hearing stuff like this, so much hope, and it's energizing, it's just still part of that fear of
at the end of life and feeling like not satisfied or I didn't make it. Mhm. Not in the sense of like Goraki Shore where he's, you know, just out of humility and but like genuinely just like darn it, I didn't I didn't. Yeah. Está hablando de su gracia Sangeeta Devidasi, que está dando el fin de semana una clase sobre cuidados paliativos y está diciendo que varios devotos al final de su vida tienen miedo genuino que muy predominante en ellos y también tienen ese sentido de no satisfacción, de que no lograron todo lo que debieron de haber logrado. Y no en el sentido de Gora Kishore, que él lo dice en humildad, ¿no? Sino en verdad tienen ese sentimiento, ¿no? Y entonces él habla acerca, le pregunta acerca de esto, ¿no? There's a verse that will come to your rescue. Hay un verso que vendrá al rescate. Basically, what the devotee is saying is that I will be successful, and he explains why. Básicamente el devoto está diciendo que va a ser exitoso y está explicando por qué. Not because he thinks that he will be successful, No porque piensa que va a ser exitoso, but that the process works. sino que el proceso funciona. And he has seen the process work on others, and he's Ye- doing the same process. Y ha visto que el proceso funciona en otros y él está haciendo exactamente el mismo proceso. So his faith is in the process, not in himself. Así que la fe está en el proceso, no en sí mismo. So if we put faith in ourselves, we can feel like you feel. It wouldn't be uncommon to feel like you feel. Sí, si ponemos la fe en nosotros mismos, no sería común sentirse así. And you see a lot of prayers where the devotee says, I don't feel qualified, but I know you're merciful. And Y hay that's what gives muchas me hope. That gives me hope. Y hay muchas oraciones donde el devoto dice, yo no estoy cualificado, pero yo sé de tu misericordia, que tú eres misericordioso. So you can think the process works. Puedes pensar que el proceso funciona, I will take the process seriously, que voy a tomar el proceso de forma seria and I have nothing to worry about. y no tengo nada de qué preocuparme. And Prabhupada, many, many, many times, Y talk muchas like that. veces Prabhupada habló así, Yeah. You will be successful. vas a ser exitoso. So it's an important principle Es un principio importante because it's not about our strength. porque It's no se only- trata de nuestro esfuerzo o It's only fuerza. about our determination to follow. Solo se trata de nuestra determinación por seguir. Like, let's say you had fourth stage cancer and they just came out with a medicine that cures it. Digamos que tienes un cáncer fase 4 y apenas acaban de sacar la cura. And it's very rare anyone survives fourth stage cancer. So you might think, oh, how can this medicine work? But when you see that people are taking it and they're becoming cured, then you have faith. Y tú dices, es muy raro que las personas en fase 4 se curen, pero estás viendo que funciona para otros y entonces tienes fe. So this devotee is saying, I will be Krishna conscious because I've seen other people take to the process and they were successful. Este devoto está diciendo, yo voy a ser exitoso porque he visto que otras personas toman el proceso y han sido exitosas. I'll be successful not because I'm qualified, but because the process is powerful. Voy a ser exitoso no porque yo esté cualificado, sino porque el proceso es poderoso. And the more you advance in Krishna consciousness, the more you will see this in your own life. Y entre más avances en la conciencia de Krishna, más vas a ver esto en tu vida. You'll have amazing realizations and you'll think, I don't deserve these realizations. I'm not that advanced. Vas a tener maravillosas realizaciones y vas a decir, yo no merezco estas realizaciones, no soy avanzado, It's testimony to the power of the process. pero es un testimonio del poder del proceso. So have, like, I coined this term, higher self confidence.
yo tengo este dicho, confianza de tu ser más elevado, poner Yeah, confianza en so tu ser más elevado. I may not have confidence in myself, but I have confidence in Krishna. Yo no tengo, puede que no tenga confianza en mí mismo, pero tengo confianza en Krishna. He can purify me. Él puede purificarme. And Prabhupada has said so many times how if you're engaged always in Krishna consciousness, you'll be protected from Maya. Y Prabhupada dice, si estás siempre ocupado en la conciencia de Krishna, Krishna te va a proteger de Maya. But even great scholars, great yogis, great mystics, they've succumbed to the power of Maya. Pero incluso grandes yogis, grandes místicos han sucumbido al poder de Maya. And who are we ¿Y quiénes somos nosotros in comparison to them? comparados con ellos? You're just a surfer from Southern California. You're Solo not eres, Vishnamita Muni. no eres un surfista del norte de California, no eres Vishnavita Muni, But you have a process pero tienes un proceso that can protect you from Maya. And que puede Vishnamita, protegerte de Maya. he fell. He Y fell down. Vishnuvita, él cayó. Isn't that amazing? ¿No es eso increíble? Prabhupada saying great philosophers, even they understand the way Maya works, they still get trapped. Incluso los grandes filósofos que entienden cómo funciona Maya, ellos caen. And we have a process that will protect us. Y tenemos un proceso nosotros que nos va a proteger de eso. That's amazing. Eso es increíble. And we have the holy name, which is powerful enough to put us at the feet of Radharani. Y tenemos el santo nombre que es tan poderoso que nos puede poner a los pies de Radharani. And our only qualification Y nuestra única cualificación is that we're not qualified. es que no estamos cualificados. Lord Chaitanya decided to give it to those who aren't qualified, and that becomes our qualification. El Señor Chaitanya decidió darse a aquellos que no estuvieran cualificados y esa es nuestra cualificación. So this devotee, he says, Aham tarishami duranta param. I will cross over the ocean of nescience. He's very confident. Este devoto dice, yo voy a cruzar el océano de la nesciencia. Tiene mucha confianza. Why? Because ¿Por the qué? process works. Porque el proceso funciona. We're all failures. We're all spiritual failures. It's Kali Yuga. Todos somos fracasos espirituales porque es Kali Yuga. Without Mahaprabhu's mercy, without Prabhupada's mercy, we'd be going nowhere. Sin la misericordia de Mahaprabhu y Prabhupada no estaríamos yendo a ningún lugar. But because we have their mercy, we're being uplifted by that mercy. Pero debido a que tenemos su misericordia, estamos siendo elevados por su misericordia. So rather than imagining yourself at the time of death, En vez de imaginarte en el momento de la muerte, not being Krishna conscious, no siendo consciente de Krishna, it's nice to imagine the opposite. es mejor imaginarte lo opuesto. By Prabhupada's mercy, if I do Krishna consciousness, then at the end of my life I will be Krishna conscious. Por la misericordia de Prabhupada, si al final yo estoy en la conciencia de Krishna, entonces al final de mi vida voy a ser consciente de Krishna. That's a better meditation. Esa es una mejor meditación. It'll all work out perfectly if you do the process. Y todo va a funcionar de forma perfecta si haces el proceso. And you only have one more life to live. Y solo tienes una vida más que vivir. You can go back to Godhead this lifetime. Tú puedes regresar a Dios en esta vida. And you can become Krishna's surfboard in the spiritual world. Y puedes volverte la tabla de surfear de Krishna en el mundo espiritual. Only if he's going surfing. Solo si va a surfear. Maybe if it's your desire to be a surfboard, he'll start surfing. You A can lo teach mejor him how to sí. surf.
A lo mejor si tu deseo, si su deseo es usar, surfear porque tú eres la tabla, entonces él la va a usar y te va a enseñar a surfear. Prabhupada said many, many times, I'm not qualified to do this service. Prabhupada dijo muchas veces, yo no estoy cualificado para hacer este servicio. That's how he felt. Así es como él se sentía. He felt everything was made successful by the mercy of his guru. Él sintió que todo fue exitoso por la misericordia de su gurú. And Shastra says, by mercy of Guru, by mercy of Mahaprabhu, you can do amazing things. Y Shastra dice que por la misericordia del gurú, por la misericordia de Mahaprabhu, puedes hacer cosas maravillosas. And without that mercy, you try very hard and you can't do anything. Y sin esa misericordia puedes poner todo tu esfuerzo y no vas a lograr nada. You know, Prabhupada said, when I came to America, I had no money, but I had the mercy of my Guru, and that's why I was successful. Prabhupada dijo, cuando llegué a Estados Unidos, no tenía dinero, no tenía nada, pero gracias a la misericordia de mi gurú, todo se hizo posible. He said, some of my godbrothers wanted to get the property of the Gaudiya Math. They wanted to inherit the property of the Guru. Algunos de mis hermanos espirituales querían apropiarse de las propiedades de la Gaudiya Math. But I had the wealth of his order, and that's why I was successful. Pero yo tenía la riqueza de su instrucción y por eso yo fui exitoso. Exitoso? What does Sí. that mean? What does that mean? Successful, exitoso. Exitoso. Okay. And then you could also look at it from a point of view of how we achieve success is by having faith in what it is we want to achieve. So we don't want to doubt. Because the doubt can become a reality. Y como tenemos que ver el proceso de cuando alcanzamos algo, somos exitosos, cómo se da esto, es porque nosotros tenemos fe en eso que queremos alcanzar, porque si ponemos duda, la duda se puede volver una realidad. I like to visualize that picture. You know the picture of Gop Kumar? He's being Oh, yeah, it's so beautiful. embraced. Yeah. I Me like gusta to visualizar. visualize. Yeah. Sorry. Me gusta That I'm next visualizar. in line. I'm next in line. Me gusta visualizar la foto de Gopa Kumar, que Krishna lo está abrazando. You know, because Krishna fulfills our desire. Porque Krishna cumple nuestro deseo. So if I look at that picture and I think, oh, I could never make it there, that's not the way we should think. We should think, I want to be there. That's my desire. And then Krishna will help you. Si yo veo esa foto, esa imagen y yo digo, yo nunca voy a poder estar ahí, nunca voy a lograrlo, no es la forma correcta en la que debemos de pensar. Debemos de pensar, yo quiero estar ahí, yo quiero estar así. Y entonces Krishna nos va a ayudar. In so many places, Prabhupada has said, if you want to be Krishna conscious, Krishna will help you. If you don't, Maya will come and take charge of your life. En muchas partes, Prabhupada dice, si tú quieres ser consciente de Krishna, Krishna te va a ayudar. Y si quieres a Maya, entonces Maya se va a encargar de tu vida. So, if you want to be Krishna conscious, definitely Krishna will help you. That's for sure. Prabhupada said it so many times. Si quieres ser consciente de Krishna, Krishna te va a ayudar. Prabhupada lo dijo muchas veces.
muchos veces. Prabhupada dijo, este. Después tenemos faith. Faith? Fe, Faith. sí, En las instrucciones de sí, Srila Prabhupada. sí. Después, todas cosas es bueno. Everything works out good. Yeah. Todo funciona. You know, Prabhupada's mission was to get us all back to Godhead La in one misión de life. Prabhupada, That's his mission. Get la us misión back de to Godhead in Prabhupada, one life. la misión de Prabhupada era que todos regresáramos a Krishna en una vida. Una vida. Una vida back. Retorno a la what? Dios. Ajá, sí. Una vida retorna a la Dios. No es problema para ustedes, pero necesito que ustedes tenemos sincerity, Sinceridad. sinceridad. Y también follow the principles Seguir los principios. and have faith. Prabhupada will deliver you. Y tener fe de que Prabhupada nos va a entregar a Krishna. Another way of looking at this, Otra forma de ver esto this is Kali Yuga. es que esto es Kali Yuga. So we're all totally unqualified. Todos estamos completamente descualificados. So there's got to be major concessions made. Así que se tienen que dar grandes concesiones. So if you're thinking, well, I could never make it, no, huge concession was made. No, si tú piensas, no, yo nunca lo voy a poder lograr. No, una gran concesión se tiene que dar. This Hare Krishna mantra has a lot of power. Porque, In this Kali Yuga, it has special power. porque el Mahamantra tiene un poder especial, especialmente en Kali Yuga. Kali Yuga is a blessing in disguise. Kali Yuga es una bendición disfrazada. So your qualification is you have no qualification. Así que tu cualificación es que no tienes But that cualificación, you were intelligent enough and pious enough to take to Krishna consciousness. pero That's que the fuiste qualification. lo suficientemente inteligente y piadoso para tomar la conciencia de Krishna. Esa es tu cualificación. I think I may have written that in my Vyas Puja offering this year. Creo que escribí eso en mi ofrenda de Vyasapuya este año. I may have done many bad things, but at least I was smart enough to take the mercy that Prabhupada gave. Because I could have rejected it. I could have just said it's not for me. Hice muchas cosas malas en el pasado, pero fui lo suficientemente inteligente para tomar la misericordia de Prabhupada, porque pude haberla rechazado. It's like, in 1970s, some people bought stock in Microsoft. Es como en 1970 muchas personas compraron acciones en Microsoft. They were smart enough. Fueron lo suficientemente inteligentes. So it's like Prabhupada came, nobody was taking it up, and I thought, this is like amazing. I have to do this. My only qualification is I wasn't stupid. I wasn't stupid enough to reject it, and that's your qualification also. You weren't stupid enough to reject it. Es como Prabhupada cuando vino, no muchos estaban tomando esto y yo lo tomé. Fui lo suficientemente inteligente para tomarlo y no fui lo suficientemente tonto para no hacerlo. Y esa es tu cualificación también. Qualification was not that we are sadhus. La cualificación no es que nosotros seamos sadhus. Our qualification is we were smart enough not to reject the mercy that was being offered to us. La verdadera cualificación es que no fuimos lo suficientemente
tontos para rechazar la misericordia que se nos fue ofrecida. Like Prem Kishore, what if you have a neighbor and he has like a 2018 Mercedes, like 760 sports car? Y digamos que tienes un vecino que tiene 20 Mercedes-Benz deportivos. And he says, I have 5 of these. I don't need this one. Here, just give me $5,000. You can have it. Y te dice, tengo 5 de los mismos, entonces te puedo dar uno por $5,000. You'd be thinking, it's amazing. This car is worth $100,000. I'll buy it for sure. What an opportunity. Y tú pensarías, esto es maravilloso, estos carros no valen esto, valen como $100,000, esto es una buena oportunidad. So you'd be stupid not to buy it. Sería muy tonto que no lo compraras. And Rasika is saying, well, we don't have $5,000. You're going, "Yeah, but this car is worth 100,000. You know, you can't pass this up." Y Rasika está diciendo, pero no tenemos $5,000. Sí, pero estos valen $100,000. No podemos dejar pasar la oportunidad. He's like, I could sell it tomorrow for $50,000 in 10 minutes. You know, let's get the car. You know, don't pass this up. Porque lo puede vender mañana por $50,000. No hay que desaprovechar esta oportunidad. And then you get in the car and you start driving around and you say, don't sell the car. I like it. Y luego se suben al carro y empiezan a manejar y dices, no lo vendas. Este carro está muy bien, no lo vendas. So it's something like that. Es algo así. And you would be stupid to say, no, that's too much. I can't afford it. Y sería estúpido decir, no, eso es mucho dinero, no puedo pagarlo. Correcto. Correcto. Verdad. Tienes Verdad. sentido. Okay, we have some more questions. Yes, we have one from Chaturatma Das. Gracias por la clase. Por favor, perdonar, que es resentimiento y rencor son su opuesto. Gracias. What is to forgive and resentment and what it's is resentment the opposite of forgiveness? It's kind of like, resentment neutralizes, forgiveness neutralizes your resentment. Si el perdón neutraliza tu resentimiento. You just, look, imagine you have some resentment and the doctor tells you have a week to live. What are you going to do with the resentment? You're going to carry it to the grave, or are you going to think, oh, I'm going to die, I might as well let it go? Imagina que el doctor te dice que tienes una semana para vivir y tienes resentimiento, entonces te vas a ir te vas a ir a la tumba con el resentimiento. No, lo mejor es decidir dejarlo ir. You'd probably think, I'm going to die. This is stupid to hold on to this. Probablemente pensarías, es tonto quedarme con este resentimiento, ya me voy a morir, mejor es dejarlo ir. ¿No es Well, así? I have some news for you. Tengo noticias para ti. We're all going to die, so it's Todos stupid vamos to hold on to it. Todos vamos a morir, así que es tonto aferrarse a él. You want to bring it into your grave? We'll plant the hatred with you when we bury you. Is that what you want? ¿Quieres llevártelo a la tumba? ¿Quieres que plantemos esas semillitas de odio ahí junto a tu tumba? ¿Es lo que quieres? I don't think so. No lo creo. Buried here is so and so. Aquí se encuentra tal y tal. And buried with her is all the people she hates. Y en esta tumba enterrada se encuentran todas las personas que ella odió. I don't think you want that. No creo que quieras eso. Don't take the people you hate to the grave with you. No te lleves a las personas que odias a la tumba contigo.
That'd be a good t-shirt, right? Esa sería una buena playera. Yes. I have to write that down. Voy a escribir esto. We are going to soon. Muy You know, pronto we have one of those. We have a website with all kinds of t-shirts. Did you know that? tenemos una página con todo tipo de playeras. Pero we're not releasing it until we get enough t-shirts up there. Pero no las vamos a promocionar hasta que tengamos todas. You know, if you hate Donald Trump, you might think of him at the time of death. Saben, si ustedes odian a Donald Trump, puede que piensen en él en el momento de la muerte, Right? ¿cierto? All the Democrats, if they die now, Todos los demócratas, si murieran ahorita, they'll become Republicans in their next life. se volverían republicanos en su siguiente vida. So if someone says, "What do you think about Donald Trump?" Así que si alguien les pregunta, ¿qué piensas sobre Donald Trump? The proper answer is, "I don't think about Donald Trump." La respuesta correcta es, yo no pienso en Donald Trump. You know, or what do you think about the political leader in your country? The proper answer is, "I don't think about him. I think about Krishna. I don't want to take him to the grave when I die." ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? O, por ejemplo, ¿qué piensas sobre el líder de tu país? Pues no, realmente no pienso en él. Esa es la forma apropiada de responder. Yo pienso en Krishna al momento de la muerte. No me lo quiero llevar al momento de la muerte. Does that make sense? ¿Tiene sentido? And there's one other thing you take to the grave. Y hay otra cosa que se llevan a la tumba. All the plans for service you have that you didn't do. Todos los planes de servicio que querían hacer y que no hicieron. Yeah, she Here was lies also so and talking. so, and with them, all the plans they didn't execute. Aquí yace tal persona y todos sus planes que Hare nunca Krishna. hizo. Oh, it's true though. Oh, es verdad. You have this saying in Mexico, I should have, could have, would have. You have that? Yeah, something similar. Debí haberlo hecho, lo hubiera hecho, o pude haberlo hecho. Why didn't you do it? ¿Por qué no lo Flojos. hiciste? Oh, Flojos. Hare Krishna. Okay, we have more questions. Yeah, we have more. Gopinath says, what if I like Star Wars? How can I make it more devotional or less Maya? ¿Qué pasa si me gusta Star Wars o la Guerra de las Galaxias? ¿Cómo lo puedo hacer más devocional o que sea menos Maya? Just read Mahabharata. Solo lee el Mahabharata. I'm sure they got all their ideas from Mahabharata anyway. Estoy seguro de que obtuvieron todas las ideas del Mahabharata de todas maneras. So why accept imitations? Read the real ¿Por thing. qué? ¿Por qué aceptar imitaciones? Lee el original. More exciting, and you'll get purified also. Y es más emocionante y te vas a purificar también. You know, something my wife taught me was that when you do something like that that's not really beneficial, you ask yourself, what need am I trying to fulfill by doing that? Algo que me enseñó mi esposa es que si estás haciendo algo así, preguntarte qué necesidad necesito cubrir al hacer esto. And then the next question you ask is there something else I could do that's better to fulfill that need? Y la siguiente pregunta que te haces es, ¿hay algo mejor que puedo hacer para satisfacer esa necesidad? Maybe it's just a need you have to create something, like Tal vez scientific or whatever, and you like es- watching that. Could be. Tal vez es la necesidad que tienes de crear algo científico y la cumples, la satisfaces viendo eso, puede ser.
You have to explore that. Tienes que explorar eso. Well, you say, how could I use that? ¿Cómo If you puedo were usar eso? you could produce a Krishna conscious version. Si estudias eso, puedes producir una versión consciente de Krishna. You want to go to film school? ¿Quieres ir a la escuela de cinematografía? Maybe that's at the bottom of it all. Who knows? Tal vez eso está en el fondo de todo. ¿Quién sabe? Anyway, you have to explore that. De cualquier forma, tienes que explorar esto. What need are you trying to fulfill? ¿Qué necesidad estás tratando de cubrir? Other question? Yes, Prema and Premi they say, Hare Krishna Maharaj, Dandavas Pranams, please can you explain more in detail about the mercy of the Guru, how that goes in real life? Por favor, ¿puede explicar más en detalle sobre la misericordia del Gurú y cómo se da eso en la vida real? Maybe the best way to explain it La is mejor to forma de explicarlo give up something that you're attached to in order Es- to fulfill the desire of your guru. es renunciar a algo. La mejor forma de explicarlo es renunciar a algo a lo que nos sentimos muy apegados para satisfacer a nuestro Gurú. And you will get his mercy. Y vas a obtener su misericordia. And when you get the mercy, you will feel more spiritually inspired, happier, and more detached. Y cuando hagas esto, te vas a sentir más inspirado espiritualmente, más feliz y más dichoso. So everything happens by the mercy of Guru. Todo sucede por la misericordia del Gurú. So the best answer is to experience it yourself, which I'm sure you have. Y la mejor respuesta es experimentarla tú mismo y ustedes mismos, y estoy seguro que lo han hecho. When you have the mercy of Guru, your spiritual life becomes very easy. Cuando tiene la misericordia del Gurú, su vida espiritual se vuelve muy fácil. That's the symptom of having the mercy. Eso es el síntoma de tener esa misericordia. And when you cut yourself off from the mercy, your spiritual life becomes difficult. Y cuando tú mismo te separas de esa misericordia, entonces te vuelves infeliz. Entonces, no es fácil. Muy No difícil. es fácil. No es fácil, muy difícil. Sí, sí. It's like, when you get the mercy, it's like a wind behind you, blowing your sails, and you move very quickly. Es cuando tienes la misericordia, es como un viento que está detrás de ti y entonces mueve todas tus células en ti y te mueves muy, muy, muy fácilmente. And also, when you have mercy, you can do things that may be ordinarily difficult or impossible for you. Y cuando tienes la misericordia, también puedes hacer cosas que comúnmente serían muy difíciles o imposibles de hacer. You know the answer. You've experienced it. Ustedes conocen la respuesta, la han experimentado. And yasya prasada bhagavat prasada. Without the mercy of Guru, you don't advance. Y Yasha Prasad Bhagavad Prasad, sin la misericordia del Gurú, uno no avanza. Yasya prasada bhagavat prasada yasya prasada nakatirkatopi dayam stuvam tasya yasastri sandhyam vande gurosi chadanaravindam.
Without, yes, by the mercy of Guru, you get the mercy of Krishna. Por la misericordia del Gurú uno obtiene la misericordia de Krishna. By the mercy of Krishna, you get Guru. Y por la misericordia de Krishna uno obtiene un Gurú. Without the mercy of Guru, you are nowhere. Sin la misericordia del Gurú no estás parado en ningún lado. Nakatir Katopi means you have no goal. Nagatikutopi quiere decir que no tienes ningún objetivo. It's just like you're flying around like a feather in the sky. Simplemente estás flotando en el cielo como una pluma. Yeah. Prabhupada over and over and over again attributed his success to his Guru Maharaj, 100%. Prabhupada atribuyó una y otra vez su éxito a su Guru Maharaj, al 100%. I had his mercy, therefore I was successful. Yo tuve su misericordia, por ello fui exitoso. My God brothers got the property, I got the mercy, therefore I was successful. Mis hermanos espirituales obtuvieron la propiedad y yo obtuve la misericordia y por eso fui exitoso. Any other question? Yes, Dr. Vijayalakshmi Patel said, I was under the impression that resentment will be carried into the next life because the subtle mind is carried forward. Yo tenía la impresión de que el resentimiento va a ser llevado a la siguiente vida debido a que la mente sutil continúa. Yeah, the subtle mind does carry forward. Sí, la mente sutil continúa. So that's why you should get rid of the resentment. Por eso uno se debe deshacer del resentimiento. Otherwise you'll carry it. De otra forma, sí, uno nos lo vamos a llevar con The nosotros. big five: lust, anger, greed, jealousy, and envy. Lust, anger, greed, jealousy, envy, yeah. Don't Los carry the cinco- big five with you at the time of death. Los 5 grandes que no nos debemos de llevar con nosotros al momento de la muerte, que es la lujuria, el enojo, la avaricia, los celos y la envidia. Vijay Lakshmi, you don't have to take any of that junk with you. Vijay Lakshmi, no se tiene que llevar ninguna de esta basura con usted. All that junk, that's meant for taking another birth. But if you want to go esa- back to Godhead, that's all overweight baggage. Toda esa basura es si uno quiere continuar con otra vida, pero para regresar al mundo espiritual eso es equipaje de más que uno no necesita. Sorry, ma'am, you're overweight. You'll have to leave those things here. You can't get on the plane with those. Lo siento, señora, no puede subir con ese equipaje porque va con equipaje extra y no puede subirlo. Tiene que dejarlo atrás. And if you still have resentment, Y si todavía tienes resentimiento, you could have carried it over from your last life. puede que lo traigas de tu vida pasada. Now you've met Srila Prabhupada by some unimaginable great fortune. Y ahora conociste a Srila Prabhupada por una inimaginable gran misericordia And you can get rid of it in this life. y puedes deshacerte de eso en esta vida. Completamente. Sí, Sab. In Bengali, it's sab. en bengalí es sat.
Sab, sarva. Sab, sarva. What's it in Hindi? ¿Qué es en How do you- hindi? Like complete, all. How do you say all Completo, todo. ¿Cómo se dice todo? in Hindi? How En do you hindi. say? पूरा सब कुछ और पूरा Sab, kucho puro. Yeah. Sab Sab kucho means pura. everything. Yeah. Sab significa todo. Sab Sab. tike. Saptique. Kaise hai? Sab tike. Acha hai. Sab means everything. Yeah. Sab significa todo, sí. Leave your overweight at the gate. Deja tu exceso de equipaje en la puerta de entrada. You don't need lust, anger, greed, envy, jealousy. It has no value for you. No necesitas la lujuria, el enojo, la avaricia, los celos, la envidia. No tiene valor para ti. It just weighs you down. Simplemente te hace, te jala hacia abajo. Okay, we have another question. Yes. Gina Govinda dice, para decidir perdonar se debe llevar a cabo un proceso o simplemente es que yo lo decida. Es decir, no es cuestión de tiempo. In order to forgive, do I need to have a process to follow a process, or I just need to decide it? Does that mean that, or maybe it has to do with time? Could be any of those. Puede ser cualquiera de esas. But if you decide tonight Pero to si lo let decides go esta noche, dejar ir todo and it doesn't work, then you y need no a process. funciona, entonces si eso no funciona, necesitas un proceso. And you're so lucky that we have a forgiveness course. Y eres muy afortunada porque tenemos un curso del perdón. And it doesn't have to take long. Y no tiene que tomar mucho tiempo. It can happen very quickly. Puede pasar muy rápido. If you find it difficult to forgive, Si encuentras que es difícil para ti perdonar, one way of looking at it is that una forma de verlo you're keeping your own resentment alive. es que estás manteniendo tu resentimiento vivo. No, I know it doesn't feel like that. Y yo sé que no se siente así. Kind of feels like a disease that has attacked you. De hecho, se siente como una enfermedad que te ha atacado. But the right way to see it is that I'm fostering this illness. I'm keeping it alive. Pero la mejor forma de verlo es que estoy cultivando esta enfermedad, la estoy manteniendo viva. And if you have that attitude, then obviously it means I can let it go because I'm keeping it well. I'm feeding it. Y si tienes esa actitud, entonces quiere decir que la puedes dejar ir porque debido a ti es que la estás alimentando, la estás cuidando, la estás manteniendo viva. Earlier today, a devotee who has taken my forgiveness course called me with a problem. Hace unas horas, un devoto que ha tenido problemas con el perdón que tomó mi curso me habló por teléfono acerca de un problema. And she was disturbed by the behavior of some people. Y estaba perturbada por el comportamiento de ciertas personas. But now she's carrying bad thoughts of them with her. Y ahora estaba cargando consigo misma malos pensamientos acerca de ellos. So she's punishing herself for the misbehavior of another person. Y se estaba castigando a sí misma por el mal comportamiento de otras personas. On a scale of 1 to 10, with 10 being really dumb and 0 being smart, how dumb is that? Y de la escala del 0 al 10, 10 siendo muy tonto y 0 siendo inteligente, ¿qué tan tonto es eso? Prem Kishore gives it a 10 on the dumb scale. Frank Kishore le da un 10 en la escala de la tontería. And if you can just stand back from the emotion and be objective, then you could see this is really stupid. Someone has done something wrong, and now I'm punishing myself because they did something wrong,
and I'm carrying this around and hating them and messing my life up. So when you understand that, maybe just understanding that, you can just say, okay, this is stupid. Let it go. I have better things to do. Y entonces, si uno se aleja de las se aleja de las emociones y lo ve uno de forma objetiva, uno puede darse cuenta que no tiene sentido aferrarse a esto, que es simplemente está arruinando nuestra vida y lo mejor es dejarlo ir. So somebody says, I have resentment. I say, don't you have anything better to do? Y si me dice alguien, tengo resentimiento, yo le digo, ¿que no tienes algo mejor que hacer? Is your life so bad this gives you excitement? ¿Tu vida es tan mala que esta te da emoción? And I know that sounds insensitive, but if you think of it that way, it can help you because it's actually true. Y puede que suene insensible, pero de hecho es así. Y si lo piensa uno de esta manera, puede ayudarnos. Isn't it? You have ¿No es nothing así? better to do than think about people that you hate. ¿No tienes nada Of mejor que course hacer you que have better pensar things. en las personas que odias? Claro que tienes mejores cosas que hacer. Anyway, whether you hate them or not, they're going to do what they're going to do anyway. So why punish yourself? Así sea que los odies o no, ¿para qué te castigas a ti misma por ellos? Mejor déjalo ir. ¿Tiene sentido? Gina Govinda. Gina Govinda. What a name. ¿Qué nombre? Gina Govinda. Not Gita Govinda, Gina Govinda. ¿No era Gira Govinda? ¿Gina Govinda? Okay. Sí tiene But mucho if sentido. that doesn't Muchas help, Yes, gracias. it makes a lot of sense. Thank you. yeah, but if you still need more help, then you can take the course. Si necesitas más ayuda, puedes tomar ese curso. You know, I think people, even if they don't have forgiveness issues, should take the course because it helps in so many ways, not just with forgiveness, but just, looking at how to turn negative into positive, how to let things go, how to be more tolerant. Yo incluso si las personas no están lidiando con problemas acerca del perdón, yo les recomiendo que lo tomen porque lidia con muchas cosas que son importantes como ser más tolerante, voltear lo negativo y volverlo positivo. Okay, it's time to go. We Es have more tiempo de questions? irme. No, that's it. Actually, that was the Okay. last question. Yes, thank you, Gurudev. Okay. Thank you all Thank you, for attending. Muchas gracias por asistir. And actually, I'm having a class tomorrow at 1:30 on forgiveness. De hecho, mañana voy a tener una clase a la 1:30 Mm. acerca del perdón. And that it's in English for Es- for guests in London. Es en inglés para devotos invitados en Londres. So it's at 1:30 my time. Es a la 1:30 de mi hora. We're going to talk a little bit about how much we pay for being resentful. What does it cost us? Y vamos a hablar lo que pagamos por ser resentidos, lo que nos cuesta a nosotros el resentimiento. If you know how much you're paying, Si how sabes much it cuánto actually pagas costs, y cuánto realmente te cuesta, you'll drop it. lo vas a dejar ir, It's too expensive. porque es muy caro. Muy caro. Resentimiento? Resentimiento. Resentimiento es muy caro. Muy caro. No one can afford it. Nadie puede pagar por ello. You go into debt paying it off. Te puedes quedar endeudado tratando de pagarlo. So Radhapriya put the link if you want. It's in the chat if you want to come tomorrow. Radha Priya dio el link para la clase de mañana, si gustan asistir, ahí está. Okay. Thank you so much. You're welcome. Thank you, Gurudev. Hope you got some Thank you. benefit tonight.
les un poco de beneficio. Srila Prabhupada ki jai. Jai, su gracia Mahatma Prabhu ki Gaur jai. Bhakta Vrinda ki jai. Jai. Oh Premanande. Haribol. 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 Maharaj ki jai. Jai. Hare Krishna.